Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are in a good condition. Okay, now I will explain you about English material, chapter 1. Chapter 1, asking for attention and giving for attention. This is the session 1 for the chapter 1 because we have 4 sessions. The first is asking for attention and giving for attention. The second session is about the expressions of checking for understanding. And the session 3, there is the expression of asking and giving for opinion. And the fourth session, our material is about compliment. So now we are in the first session for asking for attention and giving for attention. Okay, before we start our material today, let me show you about KI 3 dalam pembelajaran bahasa Inggris, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya yang terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 3 ini biasa kita sebut dengan pengetahuan, ya. Kemudian ada juga KI 4. KI 4-nya adalah mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sama dalam sudut pandang atau teori. Okay, now it's about kompetensi dasar or base kompetensi. Ada KD 3.1, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi interpersonalisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi di KI 3.1 ini yang akan kita capai. Kemudian di KD titik 3, sekarang KD 4.1, menyusun teks interaksi interpersonalisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, serta meminta dan mengungkapkan pendapat, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Oke, berikutnya akan saya perlihatkan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan kita belajar pada materi ini? Pertama, tujuannya adalah peserta didik mampu menyebutkan dan merespon ungkapan meminta perhatian dengan mengiringi sikap jujur, berani, percaya diri, kreatif dengan metode inquiry. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menulis teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan meminta perhatian dengan mengiringi sikap jujur, berani, percaya diri, kreatif dengan metode inquiry. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Oke, now we start our explanations about the expressions of asking and giving for attention. Jadi ini adalah materi kita pada hari ini di sesi pertama. Okay, I will start it with the definition. What is attention? Attention is the process that a person concentrates of someone feeders of the environment to the relative exclusions of others. Okay, this is the definition of attention. If you doesn't know about what I said, you may search it on your dictionary. Okay, bagi yang tidak memahami, kamu boleh mencari makna dari definisi ini melalui dictionary, melalui kamus, ya, supaya lebih terlatih untuk mencari setiap kata yang tidak kita ketahui. Okay, after the definition,
Okay, this is the expression that we can use for asking for attention. Nah, ini adalah ungkapan yang bisa kita pakai atau yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan. Ya, untuk mengungkapkan ekspresi ungkapan meminta perhatian. So, when you want to ask someone to attention to you, ketika kamu meminta seseorang untuk memberikan perhatiannya kepada kamu, maka these expressions that you can use. Okay? Jadi ekspresi ini bisa kamu gunakan when you want to ask for attention. Ketika kamu meminta perhatian seseorang. Okay. Excuse me. Listen to me. Look at me. Look here. Hey. Hello. Attention, please. Can I get the attention? Stop talking, please. Can I have your attention, please? Excuse me. I wonder if I could trouble you. May I have your attention, please? Sorry to trouble you. Sorry to bother you. Look what I've got here. Okay? Okay, this expression that you can use when you want to ask for attention. Jadi ketika kita ingin meminta seseorang untuk memperhatikan kita, khususnya memperhatikan apa yang menjadi pembicaraan kita, maka ekspresi ini bisa kita gunakan. You can choose one. Okay? Kamu bisa memilih salah satu di antaranya. Jadi tidak semuanya dipakai ya. It's optional. Ini adalah pilihan. Kamu bisa menyesuaikan ungkapan apa yang sesuai dengan apa yang ingin kamu ungkapkan. Oke, next. Giving for attention. Oke, giving for attention. Kita memberikan perhatian. Giving, memberi, give, memberi. Giving for attention, memberikan perhatian. Oke, kalau tadi meminta, asking, and now is giving for attention. I see. Tell me more about it. Really? What happened next? And then what? What's next? Is that all? That's right. I see. Tell me more about it. How interesting. What's next? I know what you mean. Is that all? Oh, indeed. Okay? Can you catch the point? Nah, bisa memahaminya bahwa ini adalah ungkapan yang bisa kita pakai ketika kita ingin memberikan perhatian. Jadi kalau tadi seseorang meminta perhatian, contohnya, excuse me, may I have your attention please? Nah, ketika kita ingin memberikan respons atau memberikan perhatian terhadap apa yang dibicarakan, kita bisa memilihnya dari sini. You can answer it, oh yes, you may. Bisa juga. Atau ketika ada seseorang misalnya berbicara, do you know about Omas? Was she that? Really? Nah, ketika kita bilang really, berarti kita memberikan perhatian terhadap lawan bicara kita. Okay? This is for asking for attention and giving for attention. You can choose one of these expression. Kamu boleh memilihnya atau memilih salah satu di antaranya yang mana yang kamu pakai based on the word that you want to produce. Okay, for the next example. Okay, kita lihat example, kita lihat contoh percakapannya. Listen to me carefully, dengarkan baik-baik. Everybody, may I have your attention, please? Yes, ma'am. Yes, ma'am. From now, we will use English in our English class, okay? We will use English in our English class, Siti. What did I say? We will use English in our English class. Right. From now, we will use English in the English class. Everybody, what do you think?
Are you ready? Yes, ma'am. What do you think, Edo? Are you ready? Yes, ma'am, I'm ready. Attention, please. Attention, please. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Attention, please. Now, let's say it together. Yes, we are ready. We will use English in the English class. Yes, we are ready. We will use English in the English class. Hey, Dayu, stop doing that, please. What do you think? Are you ready to use English in the English class? I'm sorry, ma'am. Yes, I am. Edo, say it again loudly. Yes, we are ready. We will use English in the English class. Excuse me, ma'am. What's attention in Bahasa Indonesia? Attention is perhatian. Sir, may I wash my hands? Oh, sure. Hey guys, are you coming with me? Sure, let's go. Okay, my student, that is the example of the conversation about the expressions of asking and giving for attention. Okay, I hope you will enjoy with our study today. Thanks very much for your attention. You can repeat it at your house. Thanks very much for your attention. If you have any question, you may ask me. Thank you. See you next.